साई कुमारी, प्रेजेंट मैम। अनिकेत शर्मा, यस मैम। अनिकेत सिंह, प्रेजेंट मैम। अंकिता गुप्ता, प्रेजेंट मैम। अपूर्वा कुंडू, प्रेजेंट मैम। अर्को, यस मैम। अरमान सिंह, यस मैम। भव्य, प्रेजेंट मैम। अंद्री, प्रेजेंट मैम। जागृति, प्रेजेंट मैम। काजल, प्रेजेंट मैम। मोइना घोष, प्रेजेंट मैम। मनीष, मनीष गोसाई, बोनिता, प्रेजेंट मैम। प्रज्ञान, प्रेजेंट मैम। प्रकृति, प्रेजेंट मैम। ऋषिका, प्रेजेंट मैम। रोहित पासवान, प्रेजेंट मैम। रुचा, समुद्र, प्रेजेंट मैम। सायन दत्तो, प्रेजेंट मैम। एंथनी, प्रेजेंट मैम। श्रेया चौधरी, प्रेजेंट मैम। शुभम शर्मा, नेहा चौधरी, प्रेजेंट मैम। रोहित दत्ता, प्रेजेंट मैम। ऋषि प्रसाद, प्रेजेंट मैम। शिवजीत दास, यस मैम। सुज्ञान, यस मैम। सुजॉय, उदित दास, यस मैम। विवेक महानंद, प्रेजेंट मैम। जैद अख्तर, प्रेजेंट मैम। मैम आपने मेरा नाम नहीं लिया। किसका नाम? माधुरी। माधवी, मैम रोल नंबर 10 मैम प्रेजेंट मैम। आई हैव मार्क्ड योर अटेंडेंस। और को माधवी कुमारी, मैम अनवित Yes, ma'am. कस्यप प्रेजेंट मैम। तुम लेट ज्वाइन किए हो, अभी ज्वाइन किए हो। अच्छा, ओशिक दास, आकाश कर्मकार, अनिकेत विश्वास, ये सब कोई नहीं ज्वाइन किए हैं। अर्पण पाल, अब ये जिन Yes, दिन ma'am. का ये हम देखेंगे अटेंडेंस एक साथ 2 दिन एब्सेंट है, आई विल रिमूव फ्रॉम द क्लास परमानेंटली। मैम आप लोग अर्पण मेरे पाल। क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाओगे, हम बता दे रहे हैं। मैम अर्पण पाल प्रेजेंट। हु इज इट? अर्पण पाल। अर्पण पाल, कहाँ थे? When I was taking the attendance, 12:30 क्लास स्टार्ट्स। जब चाहो घुस नहीं सकते हो क्लास में। मैम 34 में ज्वाइन करूँगा। 34 में क्यों ज्वाइन करोगे? You should join 5 minutes before. Try to join 5 minutes before. ये अजीब क्लास है। I'm going to come in now. ये जो ये दिख रहा है ना मेरे को अटेंडेंस में, ये आकाश कर्मकार 2 दिन से कंटिन्यूअसली एब्सेंट है। अनिकेत विश्वास, ये इन द मंथ ऑफ सितंबर 3 दिन आज 3 दिन एब्सेंट हो गया। अशर हशमी 2 दिन कंटिन्यूअसली। प्रियो, ये तो पता नहीं कहाँ चला गया। आई डोंट नो वेयर ही इज। रोहित विश्वास सिर्फ 1 दिन आया है इस क्लास में। मैम सुब्रजीत बरुआ, यस। मैम Kitop is not there मैम, he is out of station. Where he is? Ma'am I don't know where he is. He doesn't have the courtesy to inform the teacher. सुब्रजीत बरुआ 1 दिन भी इस क्लास में नहीं आया है। सुब्रजीत बरुआ का अगर नंबर है मेरे को अभी भेजिए। Please send Shubhajit's number just now. Shubhajit Barua's number. Anybody is having, please send me just now. और नहीं तो हम इन स्टूडेंट्स को रिमूव कर देंगे, हम बता रहे हैं। And anything that I will remove, I will remove.
ऐसे थोड़ी चलेगा. When we are taking all the steps to do as much as we can, you all cannot take this thing so easily. तुहिन विश्वास अभी ज्वाइन कर रहा है. बताने कितने बजे से क्लास है? हेलो, is it Shubhrajit Barua? What's your problem? Ask your parent to talk to me just now. Whoever is there at home. जो भी घर में है उनसे बोलिए. हाँ. Okay, fine. I want to talk to your mother and I want to verify what are you suffering from. बैठे तो क्लास कर रहे हो, थोड़ी ना स्कूल आना है. 4 दिन से पूरा ये महीने एक भी दिन नहीं आए हो. तुम शुरू से ही क्या फीवर चल रहा है तुम्हारा 1 तारीख से? फिर नहीं 5 दिन से तुम एब्सेंट हो. गिव टू योर मदर. टॉक विद हर. आई वांट टू टॉक विद हर. मम्मी को, मम्मी से हम बात करेंगे. हमारा बात नहीं सुनेंगे. তো হ্যাঁ, আপনি কি শুভ্রজের মা বলছেন? হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন? শুভ্রজের বাবা? হ্যাঁ, ওর কি এই মাসের প্রথম 1 তারিখ থেকে জ্বর? হ্যাঁ, ও তো তাই. না সেটাই তো জিজ্ঞেস করতে চাইছি. আমি জানতে চাইছি যে প্রবলেমটা কি. এই মাসেও একদিনও ক্লাস করেনি. হ্যাঁ, তো আপনি ডাক্তার দেখাননি? কি বলছে ডাক্তার? হ্যাঁ, তো এটা তো অনেক দিন হয়ে গেল, 8 দিন হয়ে গেল. আপনি বলছে ডাক্তার বলছে কিছুই না. তো টেস্ট ফেস্ট করাতে দেয়নি, শুধু জ্বর? আচ্ছা, বাইরে যাচ্ছে, এদিকে বাড়িতে বসে ক্লাস করছে না? বাইরে যাচ্ছে ও? ও আচ্ছা, ভালো কথা. তার মানে ও বাইরে পড়তেও যাচ্ছে কিন্তু স্কুলের ক্লাসগুলো করছে না. তাহলে এক কাজ করি আমি, ওর আমার ক্লাস করার দরকার নেই. ওকে বলে আমি ওকে ক্লাস থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি. হ্যাঁ, না আপনি তো বলছেন ও বাইরে পড়তে যাচ্ছে. ঠিক আছে, ও বাইরেই পড়তে. ঠিক আছে, ফাইন, নো প্রবলেম. যেখানে খুশি পড়তে যাক. আমি ওর আমার ক্লাস কিন্তু অ্যাটেন্ড করতে দেব না. এটাই আমার জানার ছিল. না ঠিক আছে, শরীরটা খারাপ, ও বাড়িতে বসে ক্লাস করতে পারছে না. ও বাইরে গিয়ে ক্লাস করতে পারছে, তখন ওর শরীর খারাপ থাকছে না. ঠিক আছে. তো 2 দিন গেছে আর এখানে একদিনও করেনি. ফাইন, ওটাই আমার জানার দরকার ছিল. হ্যাঁ, না আপনারা তো জানার কথা. না জানার তো কিছু নেই. আপনারা টাইম টেবিল দেখবেন কখন কি ক্লাস আছে. আপনাদের তো একটু বদল করতে হবে. সব বদলেশন কি আমরা নিয়ে বসে থাকবো? ঠিক আছে. হ্যাঁ, নালে আমি রিমুভ করে দেবো. আমার ক্লাস কিন্তু অ্যাটেন্ড করতে পারবে না. ঠিক আছে. ओके. अभी कौन ज्वाइन किया? अभी 1-2 करके सब ज्वाइन कर रहे हैं डर से. 12 मिनट बाद. Who has joined just now? I'm Krishna Prasad. Krishna Prasad, where are you? Please answer me. Krishna Prasad. Krishna Prasad. अरे ये फोन ये रख के क्लास में घुस के कुछ और कर रहा है. इसका मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ ज्वाइनिंग ही हैज ज्वाइंड. तो ऐसे ज्वाइन करोगे तो हम रिमूव कर देंगे, बता रहे हैं क्लास से. और भव्य और कोई और भी कोई लोग ज्वाइन किए? बताओ कौन कौन ज्वाइन किए? मैम मैं था आशा 35 में 12:35 आशर वाला लेट. व्हाट्स रॉन्ग विद मैम यू? थोड़ा वाईफाई मैम मैं ट्राई कर रहा था 12:30 से ही थोड़ा सा वाईफाई प्रॉब्लम था तो 36 हो गया 35 12:30 से स्टार्ट ट्राई नहीं करना है. जब तुम्हारा वाईफाई में प्रॉब्लम है 12:20 से स्टार्ट करोगे. एंड प्रीवियस डे व्हाई वर यू एब्सेंट? सॉरी. पिछले दिन तुम एब्सेंट क्यों थे अशर?
मैम वो बस मैम तबीयत थोड़ा ठीक नहीं। ये वाईफाई का जो चक्कर है ना, हर रोज ये एक ही ये देने से नहीं होगा, हम बता रहे हैं। डोंट गिव मी दिस एक्सक्यूज अगेन एंड अगेन। Okay, so I don't think anybody else is there who ran late. The attendance has not been marked. इसके बाद attendance मिलेगा भी नहीं। कुछ लोग हैं जो क्लास बिल्कुल नहीं करते हैं। रोहित विश्वास का नंबर भेजो तो भव्य। प्लीज सेंड मी द नंबर ऑफ रोहित विश्वास। अच्छा एक काम करो भव्य, अभी भेजने का जरूरत नहीं है, थोड़ा नोट करो तो कुछ नाम। भव्य यस मैम बोलिए। हाँ, ये थोड़े नाम नोट करो, बाद में मेरे को नंबर भेज देना। अनिकेत विश्वास लिखा? यस मैम लिखा अनिकेत विश्वास। आकाश कर्मकर, आकाश कर्मकर। प्रियो भौमिक, यस मैम। रोहित विश्वास, यस मैम लिखा। सोमप्रीत बैनर्जी। यस मैम। बस दैट इज ऑल। शुभ्रजीत आई हैव टॉक्ड टू हिज फादर, सो नो प्रॉब्लम। और अभी कौन लीव कर गया, थोड़ा देख के बताओ तो। There were 39 students, now there are 38 students secondary. Somebody has left. थोड़ा देख के बताइएगा। भव्य now just tell me, I will share the screen, whether you are able to see the screen or not, just tell me, okay? देखो स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। So now we are going to discuss motion in a straight line. ये सब हम लिखवाएंगे, अभी लिखना नहीं है, जो लिखना होगा हम बताएंगे, ठीक है? We know already, isn't it? Yes, the length of the path covered by a body is known as distance. Distance is a scalar quantity, correct? Distance is always positive, and if a body moves, it can never be equal to 0. देखिए, so whatever be the direction, distance is always added up. देखिए, पहले example में 5 plus 2, which is 7, and this one will be what? The second example क्या होगा distance बताइए? 10. 10. Yeah, as simple as that. अब displacement का वही example देके देखेंगे. It is a vector quantity. देखिए, Yes, ma'am. displacement क्या हो जाएगा? The distance between the initial and the final positions, between this point and this point. Can you see my cursor? Yes, ma'am. यस मैम। Yeah, this one, right? Yes, ma'am. यस मैम। Yeah, so this has been calculated. Now see here, the same example, तुम लोग बता सकते हो क्या होगा displacement? मैम 0। मैम जीरो। Because जीरो मैम। the object is coming back to its initial position. All right, yes. Yes, ma'am. So let us start here. Please write the date before you start your work. Today is what? 8. Right. Lesson का नाम लिखिए. I hope you are maintaining your copies properly along with proper index. Yes, ma'am. Yeah, any day I will be asking for your copies. I think when this lesson will be over, I will ask for your copies. Okay? Yes. तो हम लोग
जो पहले कर चुके हैं 9 10 में उसको हमने we are going with distance. All right. Yes, ma'am. साइड हेडिंग डालिए. ये सब हम you have already written, but again I'm making you write. Can you see? Yes, ma'am. देखिए, I could have dictated, but obviously I'm writing. ये सब आप लोग लिख चुके हो क्लास 9 में. It is a scalar or a vector? मैम स्केलर. Scalar. ऐसा यूनिट क्या है? Meter. Meter. Right. Vector analog of distance, we know it is displacement. Ma'am, can you just scroll up? I think I missed a word. Yeah, sure. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, wait. Yes, ma'am, done. SI unit is again? Meter. Right. हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Again, I'm going to the PowerPoint. देखिए, all this I've discussed with you. Right. This is one important point. Third point, जो कि distance के लिए नहीं है. Distance can never be zero. It can never be negative if a body moves, isn't it? But displacement can be positive, zero if the initial and final positions are same, and negative when we choose opposite to the what? Reference direction. Yes, ma'am. And distance covered by the body will be either equal to or greater than displacement. Less than displacement भी हो सकता है? No, ma'am. No. And displacement, if you are finding displacement that you cannot tell how much distance has been covered by the body. Second example, distance covered was 10 meters, but the displacement was 0. And it is a unique path which can be taken by the particle from its initial to final position. So these are the important points. And of course, if you shift the origin, will the displacement be affected? No, because it is the what? Shortest distance between the final position and the initial final position. and initial position. Right. देखा? Example देखा? Yes, और distance क्या होगा? ये straight line joining A to B. देखो, displacement. ये ऊपर वाला हो गया distance, नीचे वाला हो गया displacement, shortest distance. ठीक है? अब देखो differences, ये class 9 का concept है. ये कभी नहीं आएगा class 11 में, ये बस आपको देखने के लिए है. ठीक है? Is it okay? Yes, ma'am. कब Yes, होता है ma'am. final displacement? कब होता है final displacement can be 0? बताइए. मैम जब बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा तब. बिल्कुल बिल्कुल. स्केलर इज ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास 9 से. रीड कर लीजिए. जैसे दिस you know a quantity which has magnitude is scalar, a quantity which has magnitude as well as direction is known as a vector. Yes, we will come across many vector quantities in class 11. अब देखिए, speed, we know what is speed, isn't it? Distance traveled per unit time.
ये बाद में लिखाएंगे, अभी लिखेंगे नहीं. This is the expression for speed, means formula. And in terms of the symbols, we write denote velocity as well as speed by the letter V. Distance को denote करते हैं S से, ये आप कर चुके हो. And time is denoted by small t. Again, speed is a scalar quantity. It can be positive or zero, but never negative because it is a scalar. Correct. Speed को measure करते हैं speedometer से, और distance को किससे measure करते हैं? कार में, ये क्लास 9 में कर चुके हो. Speed is measured in a vehicle by speedometer, car, truck, bus. लेकिन distance को किससे measure करते हैं? कोई बता सकता है? याद है? Odometer. It is odometer. Yes. CJ system of units हम लोग नहीं करते हैं. Usually we use S system, that is meter per second, and another system that is kilometer per hour. MK, ma'am. Kilometer per hour use करते हैं. ठीक है ना? Yes. Yes. Uniform speed means whenever a body covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be in uniform speed, isn't it? Yes. देखो. Usually uniform speed गाड़ी का नहीं होता है ना. रास्ते में यूनिफॉर्म स्पीड से चलाना बड़ा मुश्किल है. हाईवे में फिर भी पॉसिबल है. खाली हाईवे होने से, क्राउडेड होने से नहीं हो सकता है. वेरिएबल स्पीड मींस व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है ना? ये देखो. ठीक है. Yes, ma'am. एवरेज स्पीड इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम. Total. ठीक, चलो इसको हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं. क्या है? देखिए स्पीड दिख रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, है ना? Scrolling. Expression, let us write distance by time करते इससे v is equal to s by t. ठीक है? हेलो. Yes, ma'am. Yes. ऐसा यूनिट क्या है? कौन बताएगा? ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. टाइम इज मीटर पर सेकंड. इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया लिखना? यस मैम. ऐसा कोई है जो लिख रहा है अभी भी? Otherwise, I will share the PowerPoint again. Yes, ma'am. तो इसके बाद ग्राफ्स थोड़ा बाद में कराएंगे. I will come to velocity. Okay. Velocity is the what? Vector analog of speed, isn't it? देखिए. Yes, ma'am. Yes. It is displacement by time. Rate of change of displacement. Velocity is displacement by time. Expression is same again. V is equal to s by t, but with arrowheads. Arrowheads का मतलब क्या है? Velocity is a vector. Your displacement is also a vector. Okay. So this is what I was telling you. It is a vector quantity, and direction of velocity will be same as direction of displacement. That is quite obvious. So if it is a vector, it can be positive, negative, as well as zero. And you can change velocity in two ways, either by changing the magnitude, that is speed, or by changing the direction. And unit will be what? SI system, meter per second or kilometers per hour, same as that of speed. Is it okay? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. So please write down velocity.
दिख रहा है तो? Yes, ma'am. ये कभी हम लिखते नहीं है. I just dictate, but because you're having online class, I'm writing. Okay. The expression वहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम था, यहाँ होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. So expression will be, ठीक है? Is it okay? Hello. Yes, ma'am. अच्छा, वहाँ पे मैंने बताया था स्पीड इज अ वेक्टर. यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिए तो. आई मिस्ड आउट. सॉरी, स्पीड इज अ स्केलर. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैंने लिखवाया था, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्पीड में थोड़ा लिख लीजिए. स्पीड इज अ स्केलर. और यहाँ पे लिख लीजिए वेलोसिटी इज अ क्या? Vector quantity. या वेलोसिटी इज अ वेक्टर. और ऐसा यूनिट क्या है? सेम एज दैट ऑफ स्पीड. Meter. मीटर. एक्सप्रेशन देखो. Ma'am, meter per second. Sorry. या स्पीड का भी मीटर पर सेकंड है, इसका भी. जैसे डिस्टेंस का मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर है, लेकिन वेलोसिटी स्पीड दोनों का ही मीटर पर सेकंड है. लिखना हुआ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, again I'm going back to the PowerPoint. ग्राफ्स बाद में कराएंगे हम. Yeah, we come to acceleration now. The next term, very important term related with this lesson. Okay, it is what? Rate of change of velocity. We have done it. So change in velocity by time. Remember, it is a vector. Instantaneous acceleration, I will explain you once I explain you the a bit of what you say calculus. Then I will come across these terms. Instantaneous. ठीक है? अभी ये जो लिमिट वगैरह ये बाद में कराएंगे हम. आप खाली एक्सप्रेशंस देखो. All this I will discuss with you. ठीक है? कहाँ से आया ये सारे. ये पॉइंट्स आप थोड़ा देखो. It is a vector. Direction is same as direction of velocity. And because it is a vector, it can be positive, negative or zero. Negative acceleration का दूसरा नाम क्या है बता सकता है कोई? क्लास 9 में किए हो? मैम डिसेलरेशन. Deceleration. Deceleration, yeah, deceleration or retardation, right? Retardation, ma'am. Yes, Right. ma'am. And if it is moving with a uniform velocity, then there is no acceleration or acceleration is zero. And unit is SI unit is meter per second square, isn't it? Yes, ma'am. This is the most common unit that we are going to use. किलोमीटर पर आवर स्क्वायर यूज नहीं होता है. Usually मीटर पर सेकंड स्क्वायर करते हैं. ठीक है? So let us come back to the word again. देखिए acceleration. दिख रहा है? Yes, ma'am. It is a rate of change of velocity. And of course it is a vector. So acceleration is denoted by the A. So A will be what? Change in velocity by time. What is the common convention of denoting final velocity and initial velocity? Yeah, A is equal to V minus U by T. ठीक है ना? Correct. This is expression. Yes, ma'am.
और SI यूनिट क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड और इसका फिर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यस मैम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके यस मैम। ओके, नाउ वी विल डू सम ग्राफ्स जो आप लोग कर चुके हो क्लास 9 में। बट लेट मी शो यू फर्स्ट। या सी पोजीशन टाइम ग्राफ दिख रहा है आपको? Yes, सबसे ma'am. पहला वाला पोजीशन टाइम ग्राफ का अलग नाम क्या है बताओ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। Distance time. यस, पोजीशन को x से मार्क किया है, हम लोग जनरल करेंगे। वी आर गोइंग टू डिनोट बाय डिस्टेंस एंड वी आर गोइंग टू राइट इट एज s. Okay, so you can see as time is passing, is the position of the body changing? No, ma'am. जहाँ पे था वहीं पे है, टाइम तो लैप्स हो गया लेकिन Constant है, ma'am. I'm constant. So we can say that the body is at rest. We can conclude that this is the graph of a stationary object, means the body is at rest. Now see this one. Yeah, with the increase in distance, there is Same, ma'am. increase in Uniform. the, yeah, as time is increasing, same increase in distance, so it is uniform motion. And this one is what? Non-uniform Non-uniform motion. motion. Right. All this you have done, so we are going to draw the graph now. Now we will make the graph with pencil only. With pencil, huh? Okay. And with scale. फ्री हैंड ड्राइंग्स नहीं कीजिए। Okay. तो वहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ था, ये हम लोग लिख रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। व्हाट डू वी टेक अलोंग द एक्स एक्सिस? हमेशा जब भी ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर एक टाइम है तो टाइम को क्या लेंगे, कहाँ लेंगे? Ma'am, x-axis. X axis. What is the rule? What is the rule? Whenever you draw graphs, what do you take along the x-axis? Which variable? ये क्लास 9 में बताया था मैंने, सब भूल जाते हो पता नहीं क्यों। Independent variable. Whenever you are drawing a graph is drawn always between two variables, isn't it? So along the x-axis, you take the independent variable, and along the y-axis, you take the dependent variable. So you have to keep this in mind, correct? So please draw. थोड़ा ruler, इसका मतलब scale use करके कीजिए। मेरा तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा, because I am not using any ruler or such. I am trying to draw in the best possible way. So the first thing that you draw while drawing the graph is you draw the two axes. So the common convention is, I've told you, you always take time along x-axis and distance along y-axis. S denotes distance, ठीक है ना? अब ये है हमारा ग्राफ। जब ड्रॉ कर रहे हो, it should be parallel to the time axis. ठीक से ड्रॉ कीजिए, मेरे जैसे नहीं, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है ना? So this graph indicates what? Hello? I mean, Constant. when in rest, ma'am. Yeah, body is at rest. What draw करना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next draw करें हम? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Again, the second one. Here same thing, distance
time. I don't know how nicely I'll be able to draw. Yeah. So what does the graph indicate? Uniform motion. Yeah. ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. हाँ, स्पीड टाइम में ये चेंज हो जाएगा. स्पीड टाइम बोलो या वेलोसिटी टाइम बोलो. हो गया? Finished? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. The last one. प्लीज कंक्लूजन लिखिएगा नीचे. कभी कभी क्या आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हो, उसके बाद उसके नीचे कुछ लिखते नहीं हो. Again, S over here, T over here. ठीक है? So this is the last one. What does the graph Non-uniform indicate? motion. Non-uniform motion. Yeah. हुआ? Yes, ma'am. तीनों ग्राफ ड्रॉ कर लिए सबने? Yes, ma'am. नो मैम. मैम लास्ट वाला दिखाइए ना एक बार. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. मैम लास्ट वाला. ये लास्ट है ग्राफ. ये लास्ट है. किसका माइक ऑन है? अभी रुक पहले हम कर ले क्लास. हाँ? Who was talking so loudly? और साथ में और भी लोग थे शायद. पता नहीं कहाँ बैठे हो आप लोग. हाँ, हो गया ग्राफ ड्रॉ करना? Yes, ma'am. Okay, so Bhavya, the names that I have told you, you are going to send me the phone numbers of those students. Yes, I will ma'am. talk to them. If they are not interested, I will remove them for the entire session. घर में बैठेंगे वो लोग. But इससे नहीं होगा. क्लास करना है. Okay, thank you. You can leave now. Have a nice day, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you.